Welcome you guys to JD's English Club. Let's practice some real English sentences. ताहले तुम्हें मते एमती खोजिकी पाइलो. So this is how you found me. So this is how you found me. तुमको खोजी पाइबा सहज नथिला. It wasn't easy to find you. It wasn't easy to find you. तुम्हें हम घर को जाइथिलो. You went to our house. You went to our house. मु तुम घर को जाइथिली किंतु तुम सेठी नथिलो. I went to your house but you weren't there. I went to your house but you weren't there. तापरे मु तुमको कॉल करबा को चेष्टा कली किंतु तुम फोन ऑफ थिला. Then I tried to call you but your phone was off. Then I tried to call you but your phone was off. क्षमा करिवे मोर तुमको हैरान करिवार उद्देश्य नथिला. Sorry, I didn't mean to bother you. Sorry, I didn't mean to bother you. जदि मु जानी थांती तुमे आसुछ बोली मु गोटे दिन छुट्टी नहीं थांती. If I had known you were coming, I would have taken a day off. If I had known you were coming, I would have taken a day off. So guys, ये बहुत इंपोर्टेंट सेंटेंस है क्लॉज सेंटेंस. सो ग्रामर वीडियो लेक्चर रे हमें क्लॉज विषय रे बहुत भलो भाबरे बुझिबा. एठी केवल हम सिचुएशन को बुझिबा एवं को भली स्ट्रक्चर को हम यूज करी एभली सेंटेंस कहबा केवल सेति हम एबे जानिबा. सेंटेंस रे जो पार्ट रे हम कहूचे जदी मु जानी थांती एभली सिचुएशन रे हम एई स्ट्रक्चर को यूज करी कहबा इफ आई हैड. तापरे जो कार्य विषय में कहूचे से वर्ब रो थर्ड फॉर्म बा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज करी कहबा. एठी जेमते हम कहले जदी मु जानी थांती सेति में हम एठी कहले इफ आई हैड नोन. सेमती सेकंड पार्ट रे हम एते कहूचे मु गोटे दिन छुट्टी नै थांती सेठी हम एभली स्ट्रक्चर को यूज करबा आई वुड हैव प्लस तापर जो वर्ब आछी से वर्ब रो थर्ड फॉर्म. एठी हम छुट्टी नबा कथा कहूचे सेति में हम सेंटेंस को एमती कहले आई वुड हैव टेकन. सेंटेंस को पुनः देखिनबा जदि मु जानी थांती तुमे आसुछ बोली मु जानि नथली सेति में मु छुट्टी नै नथली. से कथा हम कहूचे जदि मु जानी थांती तुमे आसुछ बोली इफ आई हैड नोन यू आर कमिंग मु गोटे दिन छुट्टी नै थांती आई वुड हैव टेकन अ डे ऑफ. लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस. जदि मु खेली थांती मु जीती थांती. इफ आई हैड प्लेड आई वुड हैव ओन. इफ आई हैड प्लेड आई वुड हैव ओन. जदि मो पाखे टंका था मु तुमको दे थांती. इफ आई हैड द मनी आई वुड हैव गिवन इट टू यू. इफ आई हैड द मनी आई वुड हैव गिवन इट टू यू. तो सेंटेंस रो फर्स्ट पार्ट में तो कहूचे इफ आई हैड द मनी. एटी हैड पर हैड लागिबार कारण होउची जेमति हमें कहूचे मो पाखे टंका अछि हमें प्रेजेंट रे कहले कहूचे आई हैव मनी. सो सेति में हमें जानिचे इफ आई हैड कहले तापर वर्ब रो थर्ड फॉर्म रहे एठी हमें पाखरे मनी रहिबा कथा कहूचे सेति में हमर एठी हैव रो थर्ड फॉर्म हे गेला हैड. सो पूरा सेंटेंस टे हमर एमथि हला इफ आई हैड द मनी. जदि हमें प्रेजेंट रे कहूचे प्रेजेंट रे हम एमथि कहबा इफ आई हैव मनी किंतु जदि हमें पास्ट पार्टिसिपल कथा कहबा सेठी हम सेंटेंस टे एमथि हे जिवो सेठी हैव रो थर्ड फॉर्म हे जाय हैड. मो टंका फेरै दियो नहले मु तुमको छाड़ीबेनी. रिटर्न माय मनी or else I won't spare you. Return my money or else I won't spare you. मु तुम टंका फेरई देबी किंतु आज तुमर असल चेहरा सामना को आसीगला. I will return your money but today your true self has come forth. I will return your money but today your true self has come forth. मु तुम टंका काली फेरई देबी. I will return your money tomorrow. I will return your money tomorrow. मु चाहूची तुमे मते एबे क्षमा मागो. I want you to apologize to me right now. I want you to apologize to me right now. तुम मुंड खराब की मु क्षमा मागिला वाला नो बा मु क्षमा मागिबेनी. Are you out of your mind? I'm not going to apologize. Are you out of your mind? I'm not going to apologize. मते क्षमा कर मु मिछ कहितली. I'm sorry,
I lied. I'm sorry, I lied. କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ. But you'll have to give me another chance. But you'll have to give me another chance. ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି. I don't want to hear another word about it. I don't want to hear another word about it. ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରିବ ମୋ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦିଅ ବା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବ ମୋ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦିଅ. Return my money back as soon as you can. Return my money back as soon as you can. ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି. Don't even try to tell me what to do. Don't even try to tell me what to do. ମୋର କହିବାର କଥା ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ତ କରିଥିବ. I mean, he must have done something. I mean, he must have done something. ଏହାକୁ କିଏ ପିନ୍ଧିବ? Who would wear this? Who would wear this? ମୁଁ ଏହି ପୋଷାକରେ ଚୋର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି. I look like a thief in these clothes. I look like a thief in these clothes. ମୁଁ ଏହା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହେଁନି. ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? I don't want to wear this. Do you have anything else? I don't want to wear this. Do you have anything else? ଏହା ଭଲ ଲାଗୁଛି. It is beautiful. It is beautiful. ତୁମେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛ. You are looking good. You are looking good. କର ନହେଲେ ଆମର ଡେରି ହୋଇଯିବ. Do it or else we'll be late. Do it or else we'll be late. କେବଳ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା. Just a minute and then we'll go. Just a minute and then we'll go. ଚାଲ ଏହି କାମ ସାଥିରେ କରିବା ବା ଏହି କାମ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କରିବା. Let's do this together. Let's do this together. ମୋତେ ଧର ନଚେତ୍ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ. You hold me. I might fall down. You hold me. I might fall down. ମୋତେ ସତରେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି. I really thought I was going to fall. I really thought I was going to fall. କ'ଣ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କିଛି କରିଛ? Have you ever done something like this before? Have you ever done something like this before? ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଏମିତି କିଛି କରିନି. I've never done anything like this in my life. I've never done anything like this in my life. So that's it guys. So I hope ए वीडियो आपको सीखवाक मिलिथिबो. So please वीडियो को लाइक करंतु and चैनल को सब्सक्राइब करंतु and keep practicing. Take care. Bye.